अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में मेहनत करो को पढ़ा था, मेहनत करो की मश्क को पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने अच्छे से याद की होगी। सवालात के जवाबात दें, खाली जगह पुर करें, हम आवाज़ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना था कि उनके मायने वाज़ेह हो जाएं। फिर एक सवाल था कि मकड़ी अपना खाना कैसे हासिल करती है, खुराक कैसे हासिल करती है। फिर आपने सादा जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील किया। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने लफ्ज़ की इक़साम को पढ़ना है। तो लफ्ज़ क्या है? हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि लफ्ज़ क्या है। एक लेक्चर जो ग्रामर का था उसमें लफ्ज़ के बारे में बताया था कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं। तो लफ्ज़ हरूफ से बनते हैं। हरूफ को जब इस तरह मिलाया जाए कि वो कोई मायने दे तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे हे, मीम, दाल 3 हरूफ हैं, लेकिन जब इनको इकट्ठा करके लिखा तो ये हम्द हो गया और एक लफ्ज़ बन गया। हम्द का एक मतलब है जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। तो ये हमने अपने एक लेक्चर में पढ़ा था कि हम लफ्ज़ को कैसे बनाते हैं। तो ये हमने सीख रखा है, ठीक है, पहले से ही। तो आज हमने लफ्ज़ की इक़साम को पढ़ना है। देखते हैं, शुरू करते हैं। ये तो आप पहले ही जानते हैं कि हरूफ से लफ्ज़ कैसे बनते हैं। ये हमने अभी मैंने आपको याद करवाया कि हमने पढ़ा था अल्फाज जो है वो लफ्ज़ की जमा है, ठीक है। अब हमने इनकी किस्में पढ़नी है। कितनी किस्में होती हैं बेटा? 2 किस्में होती हैं, ठीक है। 2 इक़साम होती हैं लफ्ज़ की। कौन कौन सी? कलमा और मुहम्मल। अब आपको कलमा और मुहम्मल से क्या अंदाज़ा हो रहा है? कलमा तो जुमले को कहा जाता है या कलमा ऐसी बात को कहा जाता है जो समझ में आ जाए, ठीक है। मुहम्मल क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। तो हम देखते हैं कि कलमा क्या है और फिर मुहम्मल क्या है, ठीक है। कलमा ऐसे अल्फाजों के मायने देते हों वो कलमा कहलाते हैं, जैसे चोरी, सच वगैरह। अब हर कलमे का एक मुहम्मल होता है, ठीक है। हर कलमे का एक मुहम्मल होता है। जैसे चोरी का क्या मुहम्मल है? चकारी। सच का क्या है? मुझ। कपड़े वपड़े, जूते शूते। इसी तरह अगर आप कुछ किसी बात पर ज़ोर देना चाह रहे हैं तो उसके साथ आप मुहम्मल लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुहम्मल कभी भी अकेला नहीं इस्तेमाल होता। मुहम्मल ऐसा लफ्ज़ जो कोई मायने ना देता हो, यानी इसके अलावा इसके कोई मायने ना हो, मुहम्मल कहलाता है। अकेला कोई मायने नहीं देता मुहम्मल। जैसे चकारी है, अगर हम चकारी को लेते हैं और या मुझको लेते हैं तो अकेला इनका मायने हमें तो समझ में नहीं आ रहा ना। इसी तरह आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आगे लिखा भी हुआ है मुहम्मल अकेला इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कलमे के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आजकल चोरी चकारी की वारदातें बहुत आम हो चुकी हैं। अब देखें कि हमने चोरी चकारी की वारदातें आम हो चुकी हैं, ये हमने एक जुमला पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। अगर हम लफ्ज़ चोरी यानी कलमा को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम अकेला चकारी इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें जुमला समझ में आएगा? एक दफ़ा पढ़ के देखते हैं। अगर हम ये लिखें कि आजकल चकारी की वारदातें आम हो गई हैं तो बात समझ में तो नहीं ना आ रही। बात समझ में नहीं आ रही तो इसी तरह मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही, आपकी भी नहीं समझ में आ रही कि चकारी की वारदातें आम हो चुकी हैं का क्या मतलब है। तो अगर हम इसके साथ चोरी इस्तेमाल करेंगे तो हमें बात ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब ये बेटा पहला कॉलम देख लें ज़रा। लफ्ज़ अल्फाज जो हैं उनमें से पहला लफ्ज़ है रोटी वोटी। तो इनमें से कलमा और मुहम्मल अलग-अलग करने हैं। तो कलमा क्या है? रोटी। खाते हैं हम, हमें समझ में आ रहा है कि रोटी है। और वोटी, ठीक है। वोटी क्या है? मुहम्मल है क्योंकि रोटी के साथ वैसे इस्तेमाल हुआ है। कपड़े वपड़े, कपड़े के साथ वैसे इस्तेमाल होता है वपड़े अक्सर। झूठ मूठ, झूठ जो है वो कलमा है, मूठ जो है वो मुहम्मल है। मेल कलमा है, जोल मुहम्मल है। इसी तरह बाकी के तमाम अल्फाज आप खुद पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास अगला क्या है कि हम ये पढ़ेंगे कि जुमलों में कलमे का इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है।
کلمہ اور محمل کا استعمال. کلمہ اور محمل ہمیشہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، علیحدہ لکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کل بڑی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، بے شک پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، پکڑے جا رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے مطلب گرفت میں آ رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے کسی قانونی ادارے کی تحت. ٹھیک ہے، امجد ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. تو یہ ٹال مٹول کیا ہے بھائی؟ ٹال مٹول کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو لٹکاتے جانا. تو امجد جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، یعنی معاملے کو لٹکائے جا رہا ہے مسلسل، اور مزید لٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. تم اپنے دوست سے بات چیت کر لو، یعنی اس سے بات کر لو، اس سے گپ شپ کرو. ٹھیک ہے، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، مل کر اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے. جل کا مطلب ہمیں نہیں پتہ کیونکہ یہ محمل ہے اور یہ مل کے ساتھ ویسے ہی استعمال ہوا ہے. اسی طرح باقی کی تمام مثالیں بھی آپ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، مدرج ذیل میں سے کلمہ اور محمل جو ہے وہ آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کام کاج، سودا سلف، بھوت پریت، ٹال مٹول، پانی وانی، کھانا وانا، غلط سلط، چپ چاپ، میل کچیل. جیسے کہ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے لیے حل کر کے رکھی ہیں. کام کاج، کام میں کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کام. کاج کیا ہے؟ محمل. ٹھیک ہے، سودا سلف، تو سودا کیا ہے؟ یہاں پر کلمہ ہے، اور سلف کیا ہے؟ محمل ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. بھوت، جس سے ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے تصور سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں، وہ بھوت ہے. اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پریت کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. پریت کیا ہے؟ اسی لیے پریت جو ہے وہ محمل ہے. اسی طرح باقی کی مثالیں آپ خود حل کریں گے بیٹا. باقی کا ہم کر لیتے ہیں. ہمارے پاس سرگرمی ہے ایک اور، کہ کلمے کو ہم نے محمل کے ساتھ ملانا ہے. تو کلمہ کیا ہے؟ اس کے محمل کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کلمے کا محمل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کلمے کا محمل ڈھونڈ کر اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے. پہلا کلمہ ہے کپڑے، تو کپڑے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وپڑے. گپ کے ساتھ شپ، کوڑا کے ساتھ کرکٹ، میل کے ساتھ کچیل، لمبا کے ساتھ تڑنگا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح یہ ایک اور کالم دیا گیا ہے، یہ آپ خود حل کریں گے. جیسے سودے کے ساتھ کیا آئے گا؟ سلف آئے گا. ٹھیک، باقی کا آپ خود حل کریں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ پیارے بچوں آج کے لیکچر میں آپ نے جو بھی پڑھا اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ الفاظ کی کتنی اقسام ہیں. تو یہ ہم نے جانا کہ الفاظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ اور محمل. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ جو کوئی معنی دیتا ہے، اور محمل کیا ہے؟ وہ جو کلمے کے ساتھ ہم ایسے ہی استعمال کر لیتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمے کی جو ہے وہ کلمے پر زور دینے کے کام آتا ہے اس طریقے سے. تو محمل جو ہے وہ ہمیشہ کسی کلمے کا ہوتا ہے. محمل اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی اہمیت نہیں ہوتی محمل کی اکیلے کی، لیکن جب یہ کلمے کے ساتھ آتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں پڑھیں اور یہ جانا کہ کیسے کلمے کے ساتھ محمل جو ہے وہ کلمے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر استعمال ہو تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس کے بعد ہم نے کچھ کلمہ اور محمل کا استعمال سیکھا، اور اس کے بعد ہم نے سرگرمیاں 2 حل کی. کالم جو کلمہ اور محمل الگ الگ بھی کیے، اور پھر کلمہ اور محمل جو ہے ان کو ملایا بھی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر کلمے کا ایک محمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہے اچھے سے. باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.